مستمر صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني بارا دوبي أدمدين كبارا لا أبي راترابي كياماندو أدمدين كوالي دوبي akewali be adamaden bali arjino kono dolima okusoni Allah taala sona muna adamaden kakanka dusukun seniya aka ala batula bato mi meke adamaden bolo muna kakanka ke Allah taala yere le kuson okuson anfawu ani ambaw amanyini aw fe aw yaw kloma jokko sebe barabe barala nim barabe si bali la kiyama do arjino kono dolima iyere be kabakoya abe wara iyere ma ibi yere manyininga muna nimbara kala sababu ye ka ne balinga arjina so dolima okosoni Allah taala sona amena kuma bi nimbara de kan amedo Allah taala kuma kan kono mi alquranay qur'ana de Allah kuma kan ye kuma kan min kaboni kuma kan be alele kaseni ni kuma kan be alele kuma kan ka son herema kuma kan ka dafani kuma kan te kuma kan min ka okoson islama ni qur'ana ke kadaluye ni qur'ana ki ka gidiye a chama nani Allah taala sona etefili ebi kan yanama yake seniya kono ebi kan yanama yake ni daluya kenewiye daluya min ni Allah taala sona abeki man noroy anfawni ambaw. Pourquoi il faut être sincère dans l'adoration? Une question qui est très importante. Nous devons tous nous poser cette question. Pourquoi tu dois être sincère de ce que tu fais? Muna adamaden kakan ka seniya ka dusukun seniya ibena na koko ke ya keni seniya keli ni ya keni dusukun flaya ni ya keni sika ni ya ke ka fo alala lanin talati adon ka fo ko kiyamalo sika ani ka komin ke ma keni dusukun iyere dusukun yi adon ka fo ko nin ko be se kalima balo bay kiyamado o ko son amedo Allah taala kuma kan kono jana nye seni bonda kono Allah taala ko Qur'ana kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim kiyamando dan fembe adamado ni jino seratu fenzenton jahannama sanfe seratu kisa adogninte aw foila ala bena poni sabati jahannama sanfe beba donc a fo seratu kuma la kala a fenzenime jahannama le sanfe adugumalay jankatay saratu yere kalama dibi belebele do soratu fana fenye nama yorolo abe nama abe glise adamaden tese sabati laka adamado ni jina obena saratu temedamna. Allah taala ko Qur'an sen mamba kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله تعالى وإن منكم إلا واردها كادمنا فادما فكاتا سي الدنيا لبا مولا adamadon a jinaw fenfeni Allah taala ye nunu ke adamaden ni jina dugukolo ko kaya Allah taala ko ambe imo chawdowa ika kabila dowa iboyoro dowa ibokolo dowa ini fawo ini ka somo ini ka kabila imiriya be se mama imiriya ere ma se mama Allah taala ko au bela kafoni yela to seratu kan ga traverser komi Allah taala diena ka foko ambe keto temena seratuka seratu ni yere bena teme chogodi le adamaden bolo Allah taala ko
wa in minkum illa wariduha ma te aw chama fo oti la moye saratu teme kana ala rabbika hatman maqdiya alaw taala yedanfon ka saratu teme ke diaboye sikata la ketoli asika bu yer la kabini be oti ke validi yer bolo ka donc avant le pont sera tu vas traverser sika bu yer la morite si ballawma karmote si ballawma duawte si ballawma fem fosite si balla saratu temema neni eye son oma komi an soni me saya ma chomi ko saya keto ni melemele ka na joneni enya kordomi abe neni e ka karfam na ila chomi cho anye saratu fana teme fana dengene ya blandu sukuna ka foko sikatala ambela ka foni mena saratu ni alaw taala yeni kuma kam belebele ko fo ko awbe ikison emison ne alaw taala yo ke force ye ka ke diaboye ka sheyere blalo kan ka ba dan fentese o yelemana ikalimanya teso yelemana ika ala soso teso yelemana ika nafolotiya teso yelemana iyere ye ke ala diana mogo ye teso yelemana kada kan nabinyumaw ni cido mena saratu teme bela kafoni alaw taala ko kala diaboye ale alaw taala ma comme kala diaboye alaw taala ma o te négocier la maintenant alaw taala bina faranfasiya do kofo anye saratu temena yalla me ko seba ko di ثم ننجي الذين سراتو كوني متمه بلا كفوني الله تعالى بنا ناكا هناي اكفوني سريا اكوالي الله تعالى كتو كيسي لابور لماوكا ثم ننجي الذين اتقوا ما منو سناني على كسلاني على كاني الله تعالى كدون لا تانغا ne alaw taala bena kisi labori oluka thumma nunajji alladhina taqaw ambe koni sona kamena teme saratu kan sikatala adamade oni jinabe adamade kana dan chayama imiriya be milliard mina bebe teme saratu kan me alaw taala kan hina bena labori jonika kaboni fena femi kalama annamanindo sente se sabatilaka afana kamisen katme nyasika adamade mese jola kan chogodi ka klaka teme aka ala yere lebena aka hina labori aka jonsen ma ka mami nuslana ala taala nye abena kisi labori oluka ala taala bana kodi wa nadharu zalimina fiha jithiya mami nu mason mami nu o yere kuntonyo mami nu o yere kunnogo ni ala soso wiye ka sakuna boya bunda kono ala koko lule toto soratu kan ka be jahanama kono o sigini me o kumeru kunka an fawni an baw sujet mi me ambolo bi ni yaye anye kurana aya nin kalan ka soro kado an ga sujet la sirat ma minu temeto siratu kan obe teme akan chodi mune keto mademe na nasoro ye mu'mini alaw taala ko kurana sen mamba kono suratul hadid la ko yawma taral mu'minina wal mu'minat lomi keto mu'mini chamawni mu'mini musomaw yela koto ka saratuka yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim no bana jola saratuka no sen sabatila saratuka noro be sinka puyi o nyefe noro be sinka puyi o ka livre dila o mo kinibolo famfe koni mu'mini chamo amni mu'mini musomo o kan noro be na buri damna o nyefe ano kinibolo la bushrakum al-yawm ni yella sawali belebele bikadi awma seratu ye dibibaye seratu ye yoro min namani me seratu ye yoro min kamisen katme nyasika adafana kadi katme muruka wala malamunka bi aw munu joni meni seratuka ni norobe kanga bange aw nyefe ni yella sawali belebele kabo Allah taala yoro kadi awma aw ka arjina sow جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لأن ينسيك سوية كبو الله تعالى يركادي أوما برلي بك سمنو كرو كولا نونو كولا لي كولا أو دوتو أكونو كوداي نين يورو بلبلي الله تعالى يورو من دي أوما كبه أو كبارما مؤمنو بك نغسراتو تمي على مكو سبا بسوجة دام نتو أمبولو يورو من أمنا ندو قولي لاتي
les croyants et les croyantes vont traverser le pont Sirat avec une lumière devant eux et vers leur côté droite. Allah Ta'ala yeninke mu'minu yi. Mu'minu beto tola Siratuka. Allah Ta'ala ko yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat. Munafiqu chamaw ni munafiqu musomaw keto fola lomi lilladhina amanu. Mawye mamunu liman yala. No lu kenime ka uka noro ta ka teme Siratuka. Ni noro kenime ka sila yara ka ula. Olu beto tala no ka noro yi. A noro kabo ni toroshi noro yi. A noro kabo ni lampa noro yi. A noro kabo ni noro beye. O nyefela be bange o nyakoro. Iba foko be klefe yoro de la. O te dibi fo ye Siratuka kada kan olu ta noro ni me. Munafiku ul plato aka. Munafiku be grupu jone la. Munafiku te kafuru chama de ame segi ninka. Maamunu te sella. Olu yere tate ni yoro ifolo. Munafiku ye jonye. Eni mime sel misiri la. Eni mime do kabo. Slama be mina nabe sundu nabe seli nabe hiji nabe jaka. Munafiku chama una musoma uketa fola. Mawye maamunu kalimanya seninyana minu ye muminu ye. Obe mufo. Unzuruna naqtabis min nurikum. Au ye tama dondoni. Au makono. Au faname au kanoro mimkani me kata. Au bolo au mumini nyuma au kata mana au kanoro ye. Au mese au kanoro fodo fana talaka anyere mademe tama la noye. No yo fo. Qila rji'u waraakum. Jabit man ditoma. Au yaw kosegi kana dunia. Au yaw kosegi kana dunia. Au yaw kosegi kana au koma. Faltamisu nura. Au fana yena kana noro nyini. Ka anto dunia ya. Au yanka noro nyini ni baraj makede. Au slamadoun etume au slamadoun sabote. Au slamadoun etume au slamadoun dislantauma. Au slamadoun etume dina ninjasi. Au slamadeni netume dina ninke au yere diyanentai. Bi. Au kan noro minkani meka amma deme Siratu temena. Ni au sebebe noro kuma. Fona u ka u kosigi kana dunia. Kana noro do nyini kata au bolo kana naeya. Subhanallah. Jigitike damnana. Faltamisu nura. Faduriba baynahum bisurin. Ala bitwa kama sayala. Muminu be tamana noro minka. Ni munafiku fana tenime ka noro fana latinye yoro jan ka tama ka be ama. Ni munafiku yaye ka foko noro ni meka nga doya. Muminu be ka nga avance. Olubo yere servila noro mina ka tama Siratuka. Noro fanga be doya la. Obo kanaba muminu ma ko awye au mademe. Awye tama dondoni. Au ye ranati, au faname au kan norota. Muminu beni makan foye ko ye segi kana dunia kanu kan norota. Alabi toa ka masayala. Faduriba. Alau Ta'ala be sinka lablalike. Muminu ni munafiku ni nyonche. Bisurin. Ala be sika miri dobla. Abe koko dobla ni nyonche. Munafiku kenime ka noro fitini minye katama kabe ama. Ala yere besin ka noro utige oma abe miri do bla oni nyonche. Ni ka miri niye. Batinuhu fihi rahma. Miri ni koka na yoro. Akono yoro. Afasi tokele. Muminu betamana faminfe. O yoro noro nime. Nemando. Hinado Allah Ta'ala kenime ko lu jidi hina ni nema ni here bambalila arrahma Allah Ta'ala ka foniseria aka hina aka nema akanime ka olu jidi noro bala miri fangelen fe miri kono yoro akoka na yoro mime be munafiku ma wa zahiruhu miri ni koka na yoro min qibalihi al'adhab o jidi ni nte fo ila fo jankata subhanallah. Allah il a mis le mur entre eux, mur konona,
o ye nɛɛma ye miiri kɔkan la o ye jankata ye yunadunahum ibo yo bo munafiku bo wele alam nakum ma'akum qalu bala alu mu'minu nganu tume gerenkele awni aw tunta ñoo fa dunya wa mu'minu ba fo ko ye tuya few antume ñoo fa dunya an yara tume misiri kelen kono antume ta fangelen fe awni awle tunta ko kelema ba antume ko kelema mais munya to aw mase noro tala kana na ye seratu kanka aw yere mademe ala ibala me kusebe. On peut être musulman, mais il faut être un musulman sincère. L'islam, c'est la sincérité. Nye slamayen du sukunte slamauka. Nye slamaye slamaya kabonye. Nye slamaye mime fon nenka nin du sukunta te kelenye. Mama beni mbonda kono kiyamando. Nyasigi mimima kono na alamede. Ibo kame otonyongo uma. Enwo awni awle tume sigi wati be. Ni sel wati selantume wuli kata sel nyon fe. O kela few. Ni sungalo tunga kuna bantu me sundo ñongo fe o kala few ni yara tume wajibili ken on tume ela me o kala few mais on me wajibili ken on me wajibili la me akeli ni allame ni ko ambolo jogod ma me na mandu sukuma ngo on mo le kebi ame wajibili la me bi koko do man sini ibe on yere ye ame bo Facebook kan ko ñongo na ke abe fo anye ka fo ka mai anyere sabati lama anya lame ala kuma kan kalana kira ka hadisa o kalana an kulo sere yalama anya me wallahi ibe anwe an mena oko sina ke ka oko contre ke qila irji'u wara'akum aw yaw kosi kana dunya aw yana kana noro nyini qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أو ناوت من يوم فتيالو ما والله سيكالة من أولا كياما كو سلامة تين أو يمي أو تنسيكاني مي دوتي تمولا كو ni mo kan na folo tola aw fe na tigi ko kaw ya sara aw ba fo alala wartengu na tigi ko nyen tato alama ele yera tuma fa tigi la moyeno ko ambe yato alama. Est-ce que si ka nte awla ala kula no tan awtu me nyon fefo awti aw soso la mais aw ye ala ko nin keni sika de ye aw yamna ni sika de ye shetana ye aw marasa aw tola marasa li bonda kono na taw ni ni nyona ye aw bo a haklika aw tolola fo hatta jaa amrullah fo ala taala kan nyamaria o sela aw ma o ye aw soro وغركم بالله الغرور ألا فكنا أو مرسا الله تعالى لا مرسا لدانا دسكون فريالا دسكون جالا أو تنتسون أو تمدي كسر أو تنسلمي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية النو يدوكو كلو بسارك بوبي النو يدوكو كلو بفالنكا كنا بفني بوركي على أو بلا دوكو كلو يفاساني نا يفا ديامانا Kaubo taka fara nyon kambi kadi alama ko alaye autoy bi alaw taala tena nimna awlade ay fidia foytemna awla kuma boli foytemna awla al nawye dunya beke saraka ye bi pour que alaye awbo bi bolite awbolo wala min alladhina kafaru wa ma'wakum an-nar hiya mawlakum wa bi'sal masir. Ani ma minu kafiri yala alu munafiku alu slama minu ye neflatigu ye alu slama minu ni slama be aw ni slanta fana me slama minu be fara slanta kan ka slama kele minu be alaw taala ka dawni alaw taala ka kitu chien o dawla ka adama don la sawa ala ya fo chugumina olu fana ma fo nyabrema ani ma minu kafiri yala ni yoro fana na wala min alladhina kafaru ala tena mnalike au munafikula ayre tena mnalike kafuru fanana no au ni kafuru bebe flekile nina au ni kafuru bebe bonda kile nina ala tena kufusi mna auma au kana na yafatara au ye yafatara al nadiala au ye kashika au nyajiba oteke sababu yeni ala taala be autoy
labayɔrɔ min bɛ aw la o de ye jahanama ye tuɲa na labayɔrɔ cɛjuguyala ninnu adamadenw ye Allahu Ta'ala ko alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yala est-ce que waati ma se anw ma tɛ tubabu la ala yɛrɛ de ko ten dɛ est-ce que waati ma se anw ma aw minnu limaniyala ko ka silan Allahu Ta'ala ɲɛ ka ala kofɔ kɛ k'aw dusukun yɛrɛ ala est-ce que waati ma se anw ma ten wa alam ya'ni lilladhina tuɲa na waati sela an ma mun na an tulo nin fala ala kumakan lamɛnni na waati bɛɛ a bɛ fɔ an ye komi a caman fɔla an ye o ala yɛrɛ k'i ma waati ma se i ma ten wa ne balimamuso ne balimacɛ waati ma se e ma ten wa ka se ka changer ka silan ala ɲɛ ka kawandilikanw ta k'a labaara waati kɔni seli ma ten ce verset là c'est tellement fort alam ya'ni lilladhina yala est-ce que waati ma se tumana dun ma se adamadenw ma ten wa minnu ko k'u bɛ silanna ala ɲɛ dusukun ka kan ka silan dɛ Allahu Ta'ala kofɔli la wa ma nazala min alhaq ani Allahu Ta'ala ye fɛn min ladi min ye tiɲɛ ye nin bɛ f'i ɲɛna su ni tile i tulo bɛ don nin na su ni tile Allahu Ta'ala ko an y'an jija ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون مغدو فانا تمنا أونيا أولو يشيجان سورو أولو فانا تنيا كتابو دونغوية ألا كما كان تمفو أولوية أولو فانا تولا نين بوندا كونو دسوكون جالا فنونو چاما يو يرى چينين بوندا كونو كلا چينين كلاوي donc le Saint Coran ni ala kuma kan bana fola ala be min ɲinine ni e fɛ o de ye an y'a dɔn k'a fɔ ko ani ala ɲɛsaranya ka kan dusukun ka kan ka yɛrɛ Allahu Ta'ala yɛrɛ de ko ten a ye nin ko fɔ an ye kuranna kɔnɔ suratu Maryama la wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ni ala kuma kan fɔla ka kalan maa minnu kafiriya la n'o tulo dola la o b'a fɔ muminw ye yalaw aw ko k'aw ye silama ye anw ye kafiri ye mais ni ka aw ni anw lajɛ anw ni aw gurupu jɔn de ka fisa a kaso ɲumanw b'a bolo yɔrɔ ɲumanw b'a bolo sigida ɲumanw b'a bolo anw ka ko bɛɛ ka ɲi ni aw ta ye aw ko k'aw ye silama ye anw ka tubabu jamana ma filɛ fɛn bɛɛ b'an bolo mais aw minnu ye silama ye fosi tɛ aw bolo yalaw ni tuɲa ka kɛ aw ka alako la mun na anw bɛ aw ɲɛ ɲala yeli la sow la développement n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ nin fana ma an balima caman sɔrɔ ni min ye fonctionnaire ye ni ala ye baara ɲuman di min ma n'ale nana ka bɔ village la sɔn ka mɔgɔw ye ala bato la ale yɛrɛ bɛ kabakoya sala ça ne donne pas aw kɛni bɛ k'aw cɛsiri ala ko min ma nin chez lui le fait qu'il est fonctionnaire bi ko ka fisa a bolo a bɔcogo ka ɲi borifɛ ɲumanw b'a bolo so ɲuman b'a bolo ale yɛrɛ bɛ sin ka silamɛya ye kɔfɛ ko ye genre l'islam ça retarde donc nin de tun ye kafiriw fana kumakanw ye k'a ɲɛsin muminw ma anw ni aw jɔn de ye gurupu min ka fisa Allahu Ta'ala yɔrɔ an y'a ko bɛɛ bɛ aw ta ɲɛ donc an faw ani an baw hakililajigi min tun bɛ an bolo bi o de ye ka seniya bato kɛli la k'i dusukun seniya k'i ka bato seniya k'a kɛ Allahu Ta'ala ye n'o tɛ n'i ye bato kɛ ni filan ye sika t'a la kiyaman don i ni maa minnu tun b'a ma n'olu dusukun tun ka seni i kɛtɔ welela k'o to ka siratu kan k'o y'i kɔnɔ k'i makɔnɔ o y'a to i b'o fana ka nɔɔrɔ dɔ ta ka taama n'a ye olu bɛ n'a f'i ye tuɲa lo anw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ duniya an tun bɛ ko kelen ma an tun bɛ gɛrɛn kelen an tun bɛ tɔn kelen mais sika le tun bɛ ele la ala ko la ele tun bɛ min yɛrɛ ka anw na kɛnɛ ma ani min tun bɛ dusukun na kelen tɛ donc ni sɛbɛ bɛ nɔɔrɔ ko ma i ye segin ka na duniya maa bɛ se seginna cogo di ka na duniya maa bɛ se kɔsegila cogo di ka na duniya o banna kɔsegili tɛ yen kɔ bato kɛ ni seniya ye
ebe min fo innen kan o ki dusukuna ni ala ko mo bola ye bono luye iseniya ka boni ala ko tabarakalaw ye ma minu maso o yeslama ya la me o kanime kani ala baso ala soso la besa e kana diya nyasima ebe na neni ebe na toro dobe na fima me miri ni ndoma munafiki chamana musoma uketa fola domi muminu ye ko ka makono munafiku yeslama ka grupu dowde ye minu yeslama ya fo onne kan kasoro o dusukun tumasini e kana diya kiyamado ele yere yeni grupu chama grupu mi na ya ke mama keni seniye ijilaja e ka soratu tegali ya keni kan noro e kan noro odi ka decision ye min tatu bolo ka be ala koma ma ko sonte ala yere de koso maubi kele anofe ibolo yo toala maubi jaraki anofe ibolo ke kamna maubi inneni anofe ibolo to ala parce que mu'mini yere yere abella jarabina ka batode abella jarabina ka limanya de abella jarabina ka ala nyasanya de abella jarabina ka dina ka chogo nyuma de ni koko te beima mamunu kenime ki neni eyi ka dina taka keni dusu flakoy ni nye mawye ilo nye image bere yara ka ola no te ne yere tetan a donc a foko kiyama don ni tola ni bonda kono mamunu kibaro ya fola sisen wallahi ibi yere soro akono okoson slamaw wajibili ni abeke neni e daluya koninte ambolo kiyama lo kama fo anje dina ye munyini anfe an kana to sawala ka anyere ye kodola komi mato amibla Allah taala la isawala nyanya ikan na folo soro nyanya hera keliye nyanya Allah taala iladia nyanya ikakan ka damble ka kodola meseni nkela me ni mai ni kosugu ne beninteni nako ni kosugu cheme ne lako ne keto ni nkela klekelungo dorono me ni ko baraban kela ne bolo me ne ka dulumu mi soro ne do nyina na dulumu sebeni me ka ne makono ne ni ekakan ka miri ni ne mawati be bara ketu bolo ikanyana mayala akili ka dengulu lewa akili ka furusiri lewa akili examen de soroba akela femfenye a ala soso fanfeyoro ele yiseniya kabo abela ala taala ye minfo ele yoke mais ni ekoko alala je vais faire plaisir à ce monsieur là je vais faire plaisir à cette famille là ele yerebe ke sababu ye ka julumun takabla ikonkona ele lebe koyomuso takatana e salona ka meshido akana akuna est-ce que elle te slanka donc a foko meshimay ele yerabani me ka do ko komi aka konyoyale ilo nyetana e salona ka meshido akuna wallahi ne balma muso a donc a fo bara moyi nta fi mangu hypocrite de mais munafiku ka bara principal leti abe sans fla sans sabake fendo kelela mais no tonale ka sokono domi no bale kan domi ale be sinko ke kolla dagani c'est pas normal c'est pas faisable ele kanime ka femintoy yi kodo kabo ala e yera ko ki ta fe ko e be se chogodi kata onnata kado adama de kuna muna ako aka konyo ya lete il faut que on la rende belle tu n'es pas sincère ala mako be sincérité mina adama de fo de lete ele tena femin kili yera kunye ko e kana dien tuguni kam mo gwera la do ala ele be konyo muso takata nay awe o konyo muso fana o fana ka limaniya mambo o fana nyene ka fo ki ka konyo yallo koko ye ala soso e ki ka dien abema e konyo la wula la so mo konyo la wula le kana ini che nyon dafa kanyon sutra nonu de ko ye ni maube kanga ke no ta conséquences donna be si rattraper la kiamalo munafiku ya efendo ye abeke adamadena malebe do accuse ko ye munafiku ye et pourtant lui Allah taala ye munafiku ya jogo fo asabati ni me ela e do kanime ka karma sera accusé ado ye munye ele ko mimay ele ki yere mabwala ele be mawlashu akelila ka mawdeme akelila e yere ta akeli bonda kono do be question posé ko imam mbalma do kanga furu ne yere ba do furu siri ni kanga temenya mama be kalama mais am ko ntena na foike kwanye chaise le labodron ka placer mbalma muso ele keto chaise mi na bola ka placer comme in keto kenema domunu keto ele ba be kalama ikado
wallahi al ni ibba de ya fo ki ya ke ya fo ko o al ni ifa de ya fo ki ya ke ya fo o muna parce que adamaden kanana ifani ba makan labato ka ala makan soso ni ya ke mo munu keto ale ala soso kela ele mi chaise placé au bela kafoni e julmun kelen ala taala bara ame wati mina dina ni bata abe komi be tasuma leta ibolo yibolo la kuru ama kaja ama tasuma tali ibolo la bi dimi chomi ibolo la kurni ama cho dina ni fana tali akeko nyuma ala taala ka jombolo ni toroya le benana la oka e yere balon kamay na kanika folike konyo musofo anache fo bi kodo a famine koni ne masanga ulita obena njaraki ni kiyamalo sela ma minu bi jaraki ala ko ki pamso na yiye kiyamalo abe burinye ifa na yiye kiyamalo abe burinye mo mi mburto enye obese la sula chogodi kata ala so saraka ni bedie ala yere de kote ki bani fa be burinye kiyamado ele ni munkeli kaka ele bese sabati la kiyamalo ni kabara nyuma mi teme ka arigine dima ele kakanka joro olela. Est-ce qu'il fani bade bini mademe ka kaburu nyiningali lawa? Est-ce qu'il furu jale bini mademe ka kaburu nyiningali lawa? Est-ce qu'il tene bini teme ka kaburu nyiningali lawa? O question ere kasenine. Non melekaw aw kana mbashi de mbamso le tunyem blala. Est-ce que melekaw ketu lamena o lawa? Melekaw aw kana ne bashi ne fade tunyem blala. Melekaw era otante melekaw bulu. Hakili min dila ema. Melekaw bi manyininga ala ye chiden jone chikana ima. Melekaw ti manyininga ifa ibla mina la. Ala ye chiden jon chikana ima. Ya kumakan lamewa ya la batowa. Ibe manyininga ka kaburu kone ka chiden doronila. Ano ne fade imblanina, ne chede imblanina. Dunia pe muso minu kuna ali sino lube kango chela accusé. Imam vraiment sutra tali lo benela mene chaku ka mandae ne balma muso ebe ni fola inne min kanine ele be faka sutra ta I chaku ka mandae est-ce qui ele yere ni beni kuma fola yere est-ce qui ni ye hakili yere la mairie sutra beta chele ko so bi abeta ala le ko so ne balma muso ne fana me jabi do ko se imani furu chaku ki seli dabla ni furu chaku ki sundo dabla ko mandale est-ce qui bena seli dabla ay yere badon ka fuite sel dabla ni furucha ko ki sundo dabla ne be manyininga est-ce que ebena sundo dabla ki furucha ko ki sundo dabla wallahi meshido kadi yereli sunguriya kadi yereli ebe bola sawra mina o kadi yereli note alamin ko ki seli o ala kele ne ko ki sutarata furusa mesegi akanshwa milliard furusa kafsa muso bema yeto chekun Chamin ko ki kana sutarata ye bo kenema ni kafiru muso bocho ye ki tolo le kadi aleye fo kata se sayama ikana sada no te joma ke sayala e ye to chauku chamin ko ka civiliser ni me aleye école ke doctorat ba le bolo licence ba le bolo karvetu le kadale aleye refe ye jini ni tirko le do ka bo kenema ne balma muso ni tola o bonda kono ni chesu kun furula ikana sada kira kuima sallallahu alaihi wasallam la yadkhulna aljannata kuilete do arjina kono abadan wala yajidna rihaha elete arjina sumata abadan itena arjina sorola ka be komina ichamin kenime ki blala ele yesa walla ayara iba bolo furu la sumuru do babolo kenema abi to akun furu la be muso gbere lado abi to akun furu la be muso gbere fana lado ele barasa ele saninte na chawo kanyene ma la lola de abe koke komi ka dia me ele yika aveni ni ka vichin adama den kele no fe ka jahannama san ni nche no fe ikalla fin isaninko abe musogbere furu ka ladu ikalla fina ika fani minu bi ka placard la abata ka di musogbere ma ele ka ko datula e ka chapitre datula e era ni kele ni melekaw de be kaburu kono sise melekaw bi manyini ala ne chale kunte fenye sutarata ne balma muso ni kuma kan kuntamba yida I chete fosi jini boko adama de min lato ka kaburu kono akele
adamade min tolito aka kaburu kono a pharmacie bebe bon ka bon ala a nyakili ni me funu ka chika ta ka kaburu kono kono bara ni me funu ka chika ta ka kaburu kono e bi yere to o yi marasa ko non furu chale ko slama ko koni cheka min fo au kana wuya lanka dina la de dina kuima ni cheyi bla kola ala taala masomi ma ki kana swama anya dina yo de fani I cheyi bla kola slama ya mason ala teson ikana kana bato de mobi chok makana bato le na yibla ala kola bara mi mai na ko kiyo dabla ini champonya kaka kanka kana bato nebe ni fo awuya lajabi awu muso chama ne bebi olu ye slama ya famu o fana tumeni mbonda nyona le kono mo ya ye ka fo tuya ye munye o de awu ye segi anyere manka dina la ka sutrata parce que Allah banton mi mo le tuya ye ika na folo soro nyanya besa ika saramaya soro nyanya besa ika togo soro nyanya besa ika dawla soro nyanya besa iko fola nyanya mo bolo besa e comme la banton sayama ani munkali ka kawla e ite jora yero kuna ki ni ka kaburu nyana ma laje e ka kanga ala dali chogo mina bi madame ni nyana ma ala no te ni bana sala doron kalo kelen kalo fla nyina keliko nyina keliko foni idde mi yara birila ka to ka hakili bla ila son ka do ki ben nyina ni miko dunya kalama nyami mabbi beb kani me ka occuper yere labi jomele laje joma ka wati tatuni e ka kunyala e la filla kaburu kono cenge kela e ka mogo betemeno ka nyina mayay ni e ka ta fola kaburu le kono kun chele imblala e jija chemi ni blawlawi meleka were tena u tantoli bolo yere ko fo kuma te ko ka meleka u jabiula muhammadu min chilima sallallahu alaihi wasallam e be manyini nga kira min chilima ay mifi est-ce que akuma kan yala barawa est-ce que yala bara ni ala tume hina mogola ni ala tume yafa mogoma wallahi mami kira lamo abenoje Abu Talib ala tume yafa maka arnedo. Souvent on a l'impression qu'on joue un peu avec la religion. Allah va tous nous pardonner, on va tous rentrer au paradis. Le paradis, pourquoi ameseka adamadon jafaria bi ala sosoma? Ah non, tout le monde va rentrer au paradis. Le paradis, Allah, il a fait pour nous. Et on sait qu'on va tous rentrer au paradis. Comme c'est vous qui détenez la clé, c'est vous qui décidez à la place de Dieu. Et Allah, il a parlé dans le Saint-Coran. Akumana ni kumana Coran kono. Akodi wanadharu zalimina fiha gisiya. Betena seratu tigala. Allah yo fo sika yere tola. Allah yere de koko betena temena seratu kan. Non seulement il a parlé des hypocrites. Et vous voulez que le paradis de Allah Ta'ala ka arjine, c'est vous maintenant qui décidez à la place de Dieu. On va tous rentrer au paradis. Amber de toi arjine qu'on a arrêté de jouer avec la religion. Si nous allons tous rentrer au paradis là, Allah il allait dire à Muhammad, ton oncle Abu Talib, qui t'a donné l'affection, qui t'a donné l'amour, qui t'a montré comment on doit faire le business. C'est lui qui t'a tout appris, t'a donné une éducation parfaite. Moi Dieu, je vais pardonner ton oncle Abu Talib. Mais Allah dit à Muhammad, ton oncle ne sera pas pardonné. Le prophète, il a entendu ça. Si Allah n'a pas pardonné l'oncle du prophète, Anou ya nyere nege ni Allah sosoye anye sakantola. Allah, son ami était Ibrahim alayhi salam. Ibrahim était l'ami de Dieu, le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala a terri le tuer Ibrahim. Mais Allah Ta'ala koko a te yafa Ibrahim fama. Ibrahim fa ale te yafama. Akachide ne tuye Nuhan. Nuhan muso kwa te yafa Nuhan muso ma. Nuhan de kwa te yafa Nuhan de ma. Olu kasuru ala la katmeneni auka. Le prophète Nuh alayhi salam. Olu kasuru ala la katmeneni auka. Quand est-ce la miséricorde de Dieu peut être bénéfique? Nan kanyere di. Kan seko ke. Ka junumu yafa nyini ala fe. Anye sakasurani ala Ta'ala kani. Ala ka hina bena au mademe olela ki banki sigi ka kafa kato ala so bonda kono
ah non amese silamaya kala ka keni tolonye fo sitala ala ka ardinebe to iyere la tolona son munafiku munu kofra qur'ana aya la sise o kodi muminu aw yamma kono aw maw kan noro ta ka tamanai muminu ko man kaw ye sigi kana dunya kana noro nyini o ko muminu mame aw ni aw tunte ko kele ne mawa muminu ko ye bala tuyalo antume ko kele ne ma mais sika tume awla atum kenime ka aw yere la sawa galonka dusukumi tume awla ani annen kuntunte kele arjina kono dote hazard ko yede ko ala bena mo tire le min di ala la ala ko qur'ana kono ale ala kala yuru minta ate jom fusi tonyo ate ma fo itonyo ye min ke o de be dima i yere fana mi yere kun sereya i kabara fana mena kana sereya joika clair et net ni bes focaliser kabara nyumaka ka ala dali julumu ya fala ka ala dali hinana o de nyinini me anfe me ka andu sukun faria ala soko la ka foko ala bena yafa mansado aka fonsere ya kabo chogo mina fana ko shadidul iqab aka jangata fana kabole ni be ala ka fonsere ya bafo aya gbarebe ala taala ko ne ala taala ka jangata kabole donc ni ala ko kala bi tolonga ko e chakana naslansa ala ka yafa kabo ni ala ka yafa kabo qur'ana nun de laji kiraka qur'ana sura kemeni tanani ala taala ya ke kangarde ka kella sawaliye baraj makelawi ka kangarda baraju kelawi muna ala taala ko maminu keto ka livre taala o kinimbolola livre dito maminu mo kinimbolola o lude sebeni baraj make muna fola ko baraw bena ta pese bascule kan kiyamando yemin ke fitini kom abunyana do yala ka be yerani do ala yukuma na qur'ana kono mais muna be fe ka ala kuma kan num caresse ka adatu ala ko faman ya'mal misqala dharratin khairan yara koni ma min barala akana nan doyama bara nyumado ay doya katme misqala zaratika ala ko kiyamalo abayere kayla non ala ni cité tuin ala kan ni foni cité tuin subhanallah ikabara makana dan doyama kiyamalo ala ko ka ba boka yara kayla waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara ikabara kana dan juguyama adoyala kat miskala zaratika kiyamalo ka ba boka yara mais munaw be fe ka ala kuma kan la filite comme ambena réseaux sociaux mima adamado be fe ka kuma no onidiane kan ye onisago ye ka ala taala kuma kan belebele ni fili subhanallah islamaw ante fara badon welela kata tuyama an shida faninte anyi sanyere labena jani saya watije mais ka badon encourager ala sosola ka foko ala taala be yafa bema nye fili de saya do te rattraper ni bana sala ka fo men ko segi kana mfili la ka minke menan ko segi oma o tekela ko de ijilaja ma minu bi ni wele kata ni slasu nyonaka ijija hakilita ye barakala note akadi beye ko ye fon anye ani diana ko ye fanye mais anya donc afo ko ala taala e masamiye abeto ala kolema ala ko muhammaduma kuye ala taala bato hatta ya'tiya qal yakin kana ala ko ni dabla fo sayayina kana itakito ala isebe korodo ala yo fo muhammadu yerelema ikana ni tulona jade ani tulonka janyona ala bato fo sayabe na itadomi ki bodu kolokoka le prophète toujours atmeseli ala taala abe suseli ke aseme funu aseme chichi kera bardo mime amma konona oluma dina tani tolonye komi anka watu ken me ka ta tolonya mi kera tume suseli ke amuso ba fo ay Aisha radiyallahu anha ala kera iti segala fengete ido segala ido be kanga seli kera kwama nkanga ala taala kunyumalo ala kera madina ninkeni tolonye aya damna ni sebe miye asala ka to sebe odika mais aw ye franye boda di nyoma ka dina ninkeni klonye ka klaka foko ala taala bena yafa ama non ala bena yafa ama ala tenamna nani mbema subhanallah ala taala ko kwale ala ta yere jamfa ataka layuru kan boroto aya fo nyami mabeketeli do ede kala ala ye bidu ko ka fo mawye aw yo ko kesache
karamo be min fora ni nimbete tuye ala bena yafa ala tisam nana nimbe ma subhanallah am fawni ambaw ala taala ko qur'an sen mamba kono ma do be no kar résultat dila o makiyama do ala me ko sabada résultat nana kana di o ma bara min kelo bolo ko to dunya sambi saba sambi nani sambi duru bara wala ma atameno yereka abena di o ma ko ya laje na ya dayele dunya do tuma marasala kuma minula karamo do tuma marasa kuma minula che aratina amna nani fesa ateru tume nane ka gafe dayele akuma kan folo e munye mali hadha alkitab wa wudi alkitab alaw taala ko koni kitabu sina ka bladamna bara sabaw alaw ko ki kato mujrimina wala mushfiqin o beslandamna muno beslan parce que oyo yere to yere negelaw le bolo ani yere sauna kan folaw mali hadha alkitab mumene ka gafela mumene ka livru nina la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha amane ka bara miseni foytoy ne ka kuma ka minu fo adoyala nyanya nga kewale minu ka adoyala nyanya abesebeni mene ka livru kono mali hadha alkitab ayere ka resultat ayere be kabakoya ka resultat la koni resultat sugu jumaye amanyina ne ka fitinin ko amanyina ngabelebele ko mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ala ya bejate akono ka sabati akono donc iyere nege ni diane kan fawye kuma minu be fonu qur'ana ayawte sigi ka lame iyere la sawala mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ala ko nunu keto soroli kelaw ka resultat nunu kono wa wajadu ma amilu hadira abasabatini me abebe ko nyakoro ala yara ko wala yazlimu rabbuka ahada ale ala te tonoli kelay ale ala kaseni tonolima atena jom fosi tonona min keli bolo itumi yere lasawa ala sosola mina ka fo ko yafa ketuma ebena sebeni ye akono ala te tonoli kela mansay do am fawni ambaw wati sela amati ala yara kote ko alam yani ko wati mase aw mate kasla ala taala ni bara min keto ambolo kanka baraw seniya yere diane kan fola minu beto kan an lasawa ko yere kun lasawa Dieu va nous pardonner, on va tous rentrer au paradis. Le paradis est pour tout le monde. C'est vrai, le paradis est pour tout le monde. Pourquoi Allah nous a demandé de faire la prière? Si le paradis est pour tout le monde là, pourquoi nous gênons? Si le paradis est pour tout le monde là, pourquoi nous nous rendons à la Mecque? Si le paradis est pour tout le monde là, pourquoi Allah nous a interdit l'alcool? Si le paradis est pour tout le monde là, pourquoi Allah nous a interdit la viande de porc? Si le paradis est pour tout le monde là, Allah n'allait même pas interdire les choses. Anye ansigi, ka andiane kuma ulame, ka amba ala bato ma sebela. Wallahi London nato, bono kuma, nimis ali teria ere, nimi teri swazi kiamalo nimisa bena bela. Teri jugu swazili, mimi place la jugu kan, ibena ni nimisa befo kiamalo. Un ami qui t'a mis sur le mauvais chemin, kiamalo ibena koule ala. Nintungalon tunde karamasera kenterie. Nintungalon karamasera le tume nasawa galonga. Nintungalon ntume ala kera katasla nintaka ken katasla numai. Sebe debe arjine di adamadema. Yera kundi sebe bunda kono lebe arjine di adamadema. Anfauni ambao ansela wati minabi. Réseaux sociaux bena adamaden chama kanda neni au ala mankela oluchema. Réseaux sociaux bena ma chaman bla kuna boya bunda kono alama anneni ambade ambesen yana kaboma kadaka bi makela chayala minte karamoyewa minye karamoyewa bebe na kana isabuna kanfo anfawni ambawiye olu fana toloba bela me ayere beta ke sika bedola limania min tumola ala ko bara fanga min tumola kuma kando ko son o kal limania be sinka jigidamna
ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ sɛgɛla ala ko nin na ja ala yɛrɛ bɛna yafa bɛɛ ma i jija cɛsiri ta i jija ye bato k'a kɛcogo ɲuman na i jija arijinɛ sɔnkɔ ka gɛlɛn aljanna arijinɛ ghaliyatu thaman a sɔngɔ ka ca arijinɛ bɛ sɔrɔ ni nikɛlɛ de ye k'i dusukun kɛlɛ ka bɔ ni diyana ko minnu haramuyali ma n'i y'o kɛ a caman na ne ni e an b'an yɛrɛ ye Alahu Taala ka hinɛ banbali bonda kɔnɔ arijinɛ k'a di an bɛɛ ma ala m'o kɛla ka ala yafa an ma ala m'o kɛla an fɔtaw ani an kɛtaw k'o di Alahu Taala ye ala m'o kɛla baara baara n'a bɛ ne ni e cɛ janya arijinɛ la ka ala diɲɛ ka ne ni e mabɔ baaraw la baara baara n'a bɛ ne ni e cɛ surunya arijinɛ la an bɛ Alahu Taala dali k'o baaraw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla dusukun ka baara ka di Alahu Taala ye k'an dusukun jidi limaniya la k'an dusukun sabati ala ɲɛsiranya la ka Alahu Taala diɲɛ an ka baaraw ma minnu bɛ kɛla n'a tɛ kɛla ka ɲa ka ala yafa an ma ka a kɛcogo ɲumanw nɔgɔya an ye minnu yɛrɛ bɛ kɛla an bolo n'a ka ɲi an bɛ ala dali ka fangaba d'a ma ka caman kɛ ala m'o kɛla kalo belebele min bɛ ka a kun nabɔ dɔɔni dɔɔni min ye sunkaloba ye ka a kɛ ne ni aw ɲɛnɛ hɛrɛ la ala m'o kɛla k'a di ne ni aw ma kɛnɛya belebele bonda kɔnɔ ala m'o kɛla k'a di ne ni aw ma sitigiyala ala m'o kɛla a musakaw k'a nɔgɔya an ye ala m'o kɛla baara minnu kɛtɔ an bolo a kɔnɔna na k'a kɛ ala diyani baaraw ye ala m'o kɛla a lɔjanseliw a suseliw k'a nɔgɔya an ye ala m'o kɛla seko damayira baara minnu kɛtɔ an bolo k'a kɛ ni ikhlasu ye k'a kɛ Alahu Taala kosɔn ala m'o kɛla sunkalo ɲɔgɔnna caman bɛ Alahu Taala bolo ko an si se sunkalo caman ma ala m'o kɛla sunkalo minnu tɛmɛna an kan an bɛ ala dali baara minnu kɛla an bolo a baraju ka sabatini to an ka baara sɛbɛnw kɔnɔ ala m'o kɛla a baraju an julumu minnu kɛla an bɛ ala dali julumu nin kana kɛ sababu ye k'an ka sunkalo tɛmɛni baraju lanɔgɔ walama k'a bɛɛ jɔni ka bɔ ala m'an ka baraju to la nɔ la rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.